नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा एप्रिल मासरे केमिति रहिबो राशिचक्र एकादशतम राशि कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेबे वीडियोटी के लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आम चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो आप सर्वप्रथम देखिबार सुजोग पाइपर। चल दर्शक बंधु आ विलंब करवानी चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र एप्रिल मसरे केमिति रहिबो कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ भाग्यफल विषय। ए कुंभ राशि जार अधिपति ग्रह होचंती शनि। ए कुंभ राशि शुभ बार शुक्रवार शनिवार घातवार गुरुवार शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज एवं ब्लू। ए कुंभ राशि व्यक्तिविशेष माने किपरि होइथांती चरित्र और स्वभाव से विषय टी नजर पकड़ नवा। कुंभ राशि जात व्यक्ति घोटावत मनोहर दृष्टि संपन्न सुंदर सरल प्रकृति स्थिर उच्चाधिकारी मानवती भारीजियार प्रति विमुख बहु धनजन विशिष्ट ज्ञाति और बंधुवर्गर आमोददाता एवं परोपकारी होइथांती। मिष्टान्न भोजी धर्मकार्य तत्पर प्रियवादी क्षीण शरीर अल्प संतान उद्भार्ययुक्त कामुक एवं धनहीन होइथांती। से व्यक्ति वाम हस्तरे कौन चिन्ह थाए। से व्यक्ति प्रथम वर्ष में पीड़ा पंचम वर्ष में अग्निभय द्वादश वर्ष में सर्प व जल हेतुक भय अष्टविंश वर्ष में चौर भय होता। तो ये कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक केमिति रहिबो एप्रिल मासरे गोचरीय ग्रह स्थिति विषय आम जानी रखा। मेष राशि बृहस्पति कन्या राशि केतु मकर राशि मंगल कुंभ राशि शुक्र शनि एवं मीन राशि राहु बुध अधिष्ठान करुछन्ते एवं समय अनुसार ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तनशील अटे। यही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम मासिक राशिफल 2024 अनुसार कुंभ राशि जन्म होइतिबा लोकंक पई एही मास उत्थान पतन रे परिपूर्ण हेबार संभावना अछि। जीवनर विभिन्न क्षेत्र में आपण मिश्रित फलाफल पाइबे। मास आरंभ में शनि एवं मंगल आपणक राशि उपस्थित रहिबे जो कारण स्वास्थ्य समस्या आपणक असुविधा पकाई पारे। आपणकर प्रकृति अजब हेबो आपण शीघ्र रागिजिबे एवं काहाकु खराब कथा कहवाकू द्विधा करिवे नाही जार समस्या सृष्टि करि पारे। पारिवारिक जीवन में मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइबो। आपण मध्य आपणकर परिवार सदस्यों सहित भल आचरण करिवे नाही जहाँ परिवार शांति उपरे प्रभाव पकाई पारे। भाई और भौणी मानकर सहयोगी मनोभाव रहित रहिबो जहाँ आपणक पई लाभदायक हेबो। एही मासरे प्रेम संपर्क में नूतन प्रगति संभव होतिबा बेले वैवाहिक जीवन पई यह एक असुविधा पूर्ण समय हेबो बोली एक दृढ़ संभावना रही अछि। आपण एवं आपणकर जीवन साथी को संयमता सहित काम करने को पड़िबो। केवल सेतेबेले आपण निजर संपर्कर सम्मान बजाय रखिबारे सक्षम हेबे। क्यारियर रे उत्थान पतन सत्वे किछि अग्रगतिर संभावना रहिबो। मासर प्रथमार्ध अधिक अनुकूल हेबो। किछि समस्या उपजी पारे। कठिन परिश्रम पर छात्र माने सफलता आशा करने उचित। दर्शक बंधु जो दुईटी ग्रह को नहीं आम गोचरीय राशिफल विषय आम आलोचना करते से दुईटी ग्रह होचंती बृहस्पति एवं शनि। जो दुईटी ग्रह कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई वर्तमान रहुचंती कुंभ राशि पई बृहस्पति तृतीय एवं शनि प्रथम। तेणु दर्शक बंधु बृहस्पति कथा जदि आम चिंता करिबा तेबे बृहस्पति होउचंती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक एवं आय एवं विभिन्न प्रकार वाणिज्य क्षेत्र में सबुर आपणकर कारक होइथांते बृहस्पति। एवं तृतीय बृहस्पति कारण आपण
ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସେମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଶନି, ଯାହାକି ଶନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଶନି ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ ତାର ପୂର୍ବ ରାଶି, ସେ ରାଶି ଏବଂ ତାର ପର ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ସପ୍ତାହ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଶନି ସପ୍ତାହ କାରଣରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୁବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନିଜ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପରି ଆଚରଣ କରିବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସି ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ମୋର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପଡ଼ୁଛି। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଶନି ସପ୍ତାହ। ତେଣୁ ଏହି ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ବିଚାର କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଶୁଭ ସମୟରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଅଶୁଭ ଫଳରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ସୋମବାରରେ ଆପଣ 108 ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଶಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 37 ଥର ହେଉ ବା 54 ଥର ହେଉ କିମ୍ବା 108 ଥର ହେଉ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ସପ୍ତାହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ମଥାରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ। ଏସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।